बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटरनेशनल लॉ के हवाले से है और इसमें हमने देखना है रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनसिपल लॉ कि इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ का आपस में क्या रिलेशनशिप है। इसके अलावा हम देखेंगे कि इनकी रिलेशनशिप के बारे में कौन कौन सी थ्योरीज पेश की गई हैं और इनका आपस में डिफरेंस क्या है। तो ये आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे म्यूनसिपल लॉ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यहाँ पे म्यूनसिपल लॉ का ये मतलब है कि जो एक स्टेट का अपना कानून होता है। अगर मैं आपको पाकिस्तान की एग्जांपल दूँ कि जैसे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान पिनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, सिविल प्रोसीजर कोड है, इसके अलावा जितने भी लॉज वो पाकिस्तान में एप्लीकेबल हैं तो वो म्यूनसिपल लॉ कहलाते हैं। और इंटरनेशनल लॉ का मतलब जो कि बैनुल-अक़वामी कवानीन होता है। तो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, तो ये हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंटरनेशनल लॉ रेगुलेट्स रिलेशन among states while municipal law governs with domestic aspects of the government and deals with the issues between individuals and administrative organization। तो यहाँ तक कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ वो रियासतों के दरमियान रिलेशन को रेगुलेट करता है और जो म्यूनसिपल लॉ है वो हुकूमत के जो मामलात होते हैं उसको गवर्न करता है। और इसके अलावा जो इंडिविजुअल्स होते हैं यानी अवाम जो होते हैं मुल्क के, अवाम का एक दूसरे के साथ अगर इश्यूज़ आते हैं तो वो म्यूनसिपल लॉ उसको डील करती है। और इसके अलावा इंडिविजुअल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन का आपस में यानी अवाम का और हुकूमती इदारों का अगर आपस में कोई इश्यूज़ हैं तो उनको कैसे डील करना है वो म्यूनसिपल लॉ का काम है। आगे कहते हैं म्यूनसिपल लॉ इज़ आल्सो नोन एज नेशनल लॉ और स्टेट लॉ। जो म्यूनसिपल लॉ है इसको नेशनल लॉ भी कहते हैं या स्टेट लॉ भी कहते हैं क्योंकि ये एक मुल्क का अपना कानून होता है। द इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनसिपल लॉ आर डिफरेंट फ्राम ईच अदर। तो ये दोनों जो कवानीन है इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो अब इसके आगे हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ के रिलेशनशिप के हवाले से कौन कौन सी थ्योरीज पेश की गई हैं। तो सबसे पहले है मोनिस्टिक थ्योरी, नंबर 2 डुअलिस्टिक थ्योरी, नंबर 3 ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी और डेलीगेशन थ्योरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोनिस्टिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल लॉज आर सिंगल यूनिट कंपोज्ड ऑफ बाइंडिंग लीगल रूल्स। तो यहाँ तक कहते हैं कि जो मोनिस्टिक थ्योरी है इसके मुताबिक जितने भी कवानीन हैं वो तमाम के तमाम एक सिंगल यूनिट है, एक सिंगल पोर्शन है, एक ऐसा पोर्शन जिसमें सिर्फ एक बाइंडिंग, एक पाबंद रखने वाली जो है कवायद और ज़वाबित मौजूद है। इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनसिपल लॉ आर एसेंशियली वन। तो ये थ्योरी कहती है मोनिस्टिक थ्योरी कि इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ जो है ये बिल्कुल एक ही चीज़ है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये सेम चीज़ है। इन एज मच एज इंटरनेशनल लॉ रेगुलेट्स द कंडक्ट ऑफ स्टेट। कहते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो रियासतों के कंडक्ट को कैसे रेगुलेट करना है, रिलेशन को कैसे कंडक्ट करना है, रेगुलेट करना है, इसको बताता है, डील करता है। एंड म्यूनसिपल लॉ डील्स विद द इश्यूज़ ऑफ इंडिविजुअल। जबकि म्यूनसिपल लॉ है वो एक स्टेट के जो इंडिविजुअल होते हैं, अवाम होते हैं, उनके इश्यूज़ को कैसे डील करना है तो म्यूनसिपल लॉ उसके हवाले से बताता है। तो आगे कहते हैं कि दीज टू लॉज आर टू पेजेस ऑफ वन एंड समथिंग एंड नॉट डिफरेंट फ्राम ईच अदर। तो मोनिस्टिक थ्योरी कहती है कि इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं है, जो कि ये टोटली एक गलत थ्योरी है जिस पे काफ़ी सारी क्रिटिसिज्म हो चुकी है। इसके अलावा आगे है डुअलिस्टिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू डुअलिस्टिक थ्योरी इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनसिपल लॉ आर टू डिफरेंट लॉज। अब डुअलिस्टिक थ्योरी यहाँ पे कहती हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है और म्यूनसिपल लॉ है ये दोनों एक दूसरे से टोटली मुख्तलिफ हैं। द सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ आर स्टेट्स ओनली वाइल द सब्जेक्ट्स ऑफ म्यूनसिपल लॉ आर इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ का जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ़ और सिर्फ स्टेट्स हैं, यानी इंटरनेशनल लॉ सिर्फ स्टेट के दरमियान जो इश्यूज़ हैं, जो मैटर्स हैं उसको डील करता है, ये इसका सब्जेक्ट है इंटरनेशनल लॉ का। और जो म्यूनसिपल लॉ का सब्जेक्ट है वो सिर्फ इंडिविजुअल्स है, अवाम है। The source of municipal law is the will of the state itself, whereas the source of international law is the will of states। तो यहाँ पे कहते हैं कि म्यूनसिपल लॉ का जो सोर्सेज है जिससे बनाया जाता है वो एक स्टेट की इटसेल्फ, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया स्टेट के साथ, कि स्टेट इटसेल्फ यानी एक रियासत की अपनी मर्ज़ी है। एक रियासत देखती है कि हमने अपने मुल्क के अंदर, अपने स्टेट में अपने अवाम को कैसे डील करना है, अपने डोमेस्टिक जो इश्यूज़ हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उनको कैसे डील करना है, कैसे गवर्न करना है, तो वो म्यूनसिपल लॉ देखती हैं। और जहाँ पे कहते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज हैं वो सिर्फ रियासतों की विल है, यानी एक रियासत की अपनी मर्ज़ी है कि वो दूसरे रियासत के साथ कैसे ताल्लुकात चाहती हैं। तो
تو یہ ڈویلسٹک تھیوری ہے. پہلی تھیوری جو منسٹک تھی اس نے کہا کہ انٹرنیشنل لا اور میونسپل لا ایک ہی ہے, اور ڈویلسٹک نے کہا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے ٹوٹلی مختلف ہے. آگے ہے ٹرانسفارمیشن اینڈ اسپیسیفک اڈاپشن تھیوری. According to transformation and specific adoption theory, rules of international law do not become part of national law until they have been expressly adopted by the states through proper manner as legislature. تو یہ تھیوری کہتی ہے کہ انٹرنیشنل لا کے رولز جب بھی وجود میں آتے ہیں تو وہ کسی نیشنل لا کا حصہ اس وقت تک نہیں بنتے کہ جب کوئی اسٹیٹ ایک پراپر مینر کے ساتھ وہ اڈاپٹ نہیں کر پاتے, یعنی لیجسلیچر. اب فار ایگزامپل یہاں پہ کہ ایک انٹرنیشنل رولز آ جاتے ہیں, انٹرنیشنل رولز بن جاتے ہیں, تو جب تک کوئی اسٹیٹ کا اپنا قانون, اپنا پارلیمنٹ اس کو پاس نہیں کرتا, اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, تو وہ رولز کسی اسٹیٹ لا کے, کسی نیشنل لا کے رولز اس وقت تک نہیں بنیں گے. اس کے بعد ہے ڈیلیگیشن تھیوری. According to delegation theory, there is delegation of a right to every state to decide for itself when provision of international law are came into force. تو ڈیلیگیشن تھیوری کہتی ہے کہ یہ ہر اسٹیٹ کا رائٹ ہے, ہر اسٹیٹ کو حق دیا گیا, رائٹ دے دیا گیا کہ اگر اسٹیٹ چاہتی ہیں تو انٹرنیشنل لا کے رولز کو اڈاپٹ کر لیں گی, اگر نہیں بھی کرنی تو اس پہ کوئی بھی پابندی نہیں ہے. تو یہ 4 تھیوریز تھی انٹرنیشنل لا اور میونسپل لا کے ریلیشن شپ کے درمیان. اب اس کے آگے ہیں کہ ان دونوں کا آپس میں ڈفرنس کیا ہے. تو سب سے پہلے اس کے ریلیشن شپ کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ایز ٹو ریلیشن, ان کا ریلیشن کس چیز سے ہے. تو انٹرنیشنل لا ہے جو ہے اس کا ریلیشن ہے اسٹیٹ کے ساتھ, ریاستوں کے ساتھ جو ہے انٹرنیشنل لا کا ریلیشن ہے, اور میونسپل لا کا جو ریلیشن ہے وہ انڈیویجولز یعنی عوام کے رائٹس اور ڈیوٹیز کے اس کو ڈیل کرتا ہے, اس کے ساتھ ریلیشن ہے. اور نمبر 2 پہ ہے اپلیکیشن. انٹرنیشنل لا جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے صرف ریاستوں پہ, اور میونسپل لا اپلائی ہوتا ہے صرف ایک اسٹیٹ کے اندر اپنے عوام کے اوپر. اور نمبر 3 پہ ہے انفورسمنٹ. اس کی انفورسمنٹ کیسے کی جائیں گی. تو انٹرنیشنل لا کے لیے کوئی پاور, کوئی مشینری موجود نہیں ہے کہ اس انٹرنیشنل لا کے رولز کو, اس قوانین کو انفورس کیا جا سکے, اس پہ عمل درآمد کرایا جا سکے. لیکن میونسپل لا جو ہے ایک اسٹیٹ کے اندر جو اپنے قوانین ہے اس کے لیے پاور اور مشینری موجود ہے, کیونکہ اگر اس ایک اسٹیٹ کے اندر جو قوانین بنائے گئے ہیں عوام کے لیے تو اس کو اگر کوئی فالو نہیں کرتا, فلفل نہیں کرتا, تو اس کے لیے پولیس موجود ہیں اور ادارے اس طرح موجود ہیں جو کہ اس میونسپل لا کو انفورس کراتی ہیں. اس کے علاوہ سورسز کی بات کرتے ہیں تو انٹرنیشنل لا کے جو سورسز ہیں وہ اس کے لیے کوئی ساورن اتھارٹی موجود نہیں ہے کہ جو قوانین بنائے. جس طرح کہ ہر ملک کا اپنا ایک پارلیمنٹ ہوتا ہے, وہ ڈیفرنٹ قوانین بناتا ہے, قوانین پاس کرتا ہے ملک کے اندر, تو اس انٹرنیشنل لا کے قوانین کے لیے کوئی ایسے لیجسلیٹو باڈی, کوئی ایسے ساورن اتھارٹی موجود نہیں ہے کہ جو انٹرنیشنل لا کو, انٹرنیشنل رولز کو بنائے. جبکہ میونسپل لا کے کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہر ایک نیشنل پارلیمنٹ موجود ہوتا ہے لیجسلیشن کے لیے, یعنی ہر ملک کا اپنا ایک پارلیمنٹ ہے اور وہ اپنے ملک کے, اپنے اسٹیٹ کے حساب سے وہ اپنے قوانین بناتی ہے. تو میونسپل لا ایک لیجسلیشن اس کے لیے باڈی موجود ہے, جبکہ انٹرنیشنل لا کے لیے کوئی لیجسلیٹو باڈی موجود نہیں ہے. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا انٹرنیشنل لا اور میونسپل لا کی ریلیشن شپ کے حوالے سے, کہ ہم نے تھیوریز دیکھ لیں. کوئی تھیوریز کہتی ہیں کہ ڈویلسٹک تھیوری نے کہا ہے کہ یہ بالکل سیم چیز ہے, مونسٹک نے کہا کہ ڈویلسٹک تھیوری نے کہا کہ نہیں, یہ بالکل ٹوٹلی ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں. اور جو ٹرانسفارمیشن تھیوری ہے اس نے کہا کہ کوئی ملک اگر چاہے تو اس کو اڈاپٹ کر سکتا ہے, اپنا لیجسلیشن کی صورت میں اس کو پاس کرے گا, تو تب وہ انٹرنیشنل لا کی اسٹیٹ کا لا بن سکتا ہے. اور آگے جو ڈیلیگیشن تھیوری تھی اس نے کہا کہ یہ ہر اسٹیٹ کو رائٹ دے دیا گیا ہے کہ اگر اسٹیٹ چاہے تو انٹرنیشنل لا کو وہ اس کو اڈاپٹ کر سکتا ہے, ڈیلیگیشن کا وہ رائٹ دے دیا گیا. تو امید کرتا ہوں ویورز آپ کے لیے آج کا لیکچر انتہائی انفارمیٹیو رہا ہوگا. تھینک یو سو مچ.